Ito kami ngayon, mga marino. Pakitaan nyo yung ginagawa nyo. Pakitaan nyo. Okay, tali lang. Ayan. Tali po ni Sir Jason. Puputol naman yung Sir Joe. Tapusin nyo, okay, tuloy nyo. Ito po, iigiban po namin po. Igib. Tapos na ito namin magtali, iigiban namin yung tubig yan. Tapos yung sa dulo sa likod ni Diyos, susunogin namin lahat yan. Oh, yan. Tapos yan, yan. Finished product. Yan, iigiban ko niya after niyang patalian. Oh, yan. Pakita mo. Dito, Korea. Ganto-ganto lang. Basic lang. Ito lang.